नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. अंदू वर्सा भारतान राष्ट्रीय सुरक्षा सावन खेळां मेरेन तशेंच विज्ञान प्रयोगशाळा सावन संवसारांतल्या व्हडल्या व्यासपीठां मेरेन सगळ्या वटांनी बळिश्ट छाप सोडल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीच्या 129व्या भागांत देशी तशेंच विदेशी भारतीयांक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री उलयताले. ऑपरेशन सिंदूर हे ह्या वर्सा दरेक भारतीयांक अभिमानाचें प्रतीक जालें अशें सांगतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। आयचो भारत आपले सुरक्षेचेर तडजोड करिना हें पुराय संवसाराक स्पश्टपणान दिसून आयलां अशें तांणी मुखार म्हळां. वंदे मातरमाच्या 150व्या वर्सुकी दिसा खातीर लोकांनी हीच भावना आनी उमेद दाखयली हाची प्रधानमंत्री मोदी हांणी तोखणाय केली. 2025 वर्सांतल्या खेळां मळार केल्ले कामगिरी विशीं उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। ह्या गजालींची याद काडून प्रधानमंत्र्यांनी खोस परगटायत संबंधितांचें कौतुक केलें. भारतान विज्ञान आनी अंतरिक्ष मळारूय व्हड उडी मारल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हो आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राचेर पावपी पयलो भारतीय थारलो. पर्यावरण संवर्धन आनी रानवटी जनावरांच्या संरक्षणा खातीर केल्ले साबार यत्न हे अंदू वर्साचें खाशेलपण थारलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. वर्साचे सुरवेक घडोवन हाडिल्ल्या प्रयागराज महाकुंभा वरवीं श्रद्धा, संस्कृताय आनी भारताचें खाशेलपण नदरेक हाडून पुराय संवसाराक अजाप केलो अशें सांगतना प्रधानमंत्र्यांनी अयोध्येच्या राम मंदिरांत जाल्ल्या ध्वजारोहण सुवाळ्याची याद करून दिली. भारतीयांचो घाम आनी भारतीय मातयेचो परमळ आशिल्ल्योच वस्तू लोक घेवन वतात अशें सांगून स्वदेशी वटेन लोकांचो कल आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. नव्या आशेन आनी नव्या थारावांनी 2026 वर्सा देश मुखार वचपाक तयार आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. विकसीत भारताच्या पूर्णतायेच्या प्रवासांत 2026 हें वर्स म्हत्वाचो मार्गदर्शकी फातर थारतलो अशी आस्त तांणी 2026 वर्साक येवकार दितना आपल्या उलोवपांतल्यान उक्तायली. संवसार जो आयज भारता कडेन व्हड आशेन पळयता ताका कारण तरणाट्यांची सत्ता आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. विज्ञान, नवनिर्माण तंत्रगिन्यानाचो विस्तार ह्या मळार भारतान मेळयिल्ल्या कामगिरीन संवसारांतल्या देशाक खूब प्रभावीत केल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मन की बात कार्यावळींत सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कारवारा नौदळाच्या तळाचेर पाणबुडींतल्यान सफर केली. भारतीय नौदळाच्या कलवरी बनावटीच्या INS वाघशीर पाणबुडींतल्यान नौदळाचे मुखेली ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांचे सयत राष्ट्रपतींनी ही सफर केली. हाचे पयलीं आदले राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम हांणी नौदळ तळाचेर पाणबुडींतल्यान सफर केल्ली. भारतीय वैजकी संघटनेन वैजकी मळार सगळ्यांत चड योगदान दिलां अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. अहमदाबादेंत भारतीय वैजकी संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या IMA नेटकॉन 2025 सर्तीचे कार्यावळींत मंत्री शाह उलयताले. आयुश्मान भारत येवजणेन देशांत व्हडलो बदल घडोवन हाडला. कोरोनाच्या काळांत सेवा दिवपी दोतोरांनी दुयेंतीक चड प्राधान्य दिल्लें हाचेरूय घर मंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान भर दिलो. मंत्री शाह आयज अहमदाबाद पालिका महामंडळान बांदिल्ल्या नळमार्ग आनी SG हायवे पायलट प्रकल्पाच्या पयल्या टप्प्याचें उक्तावण करतले आनी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या जिविताचेर आदारिल्ल्या नमो उत्सवाच्या सांस्कृतीक कार्यावळींत वांटेकार जातले. आनी खेळांत बायलां क्रिकेट खेळांत आयज केरळांतल्या तिरुवनंतपुरमांतल्या ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल खेळा मैदानाचेर भारत आनी श्रीलंका मजगतचो 5 खेळांच्या माळेंतलो चवथो T20 आंतरराष्ट्रीय खेळ सांजे 7 वरांचेर खेळयतले. भारतीय बायल पंगडान हे खेळामाळेंत 3-0 अशा फरकान आघाडी मेळयल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.